ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे एक सर्वजन मनमोहिनी सर्व कल्याणकारी तंत्रोक्त वशीकरण विधि को यही क्षुद्र वीडियो माध्यम आपण मानकर कल्याणार्थे शेयर करूची, जहा माध्यम कि आपण कोनसी मध्य नर हुंतु बा नारी ताकु क्षण मात्र के आपनकर वश्यता स्वीकार करेकरी कोनसी मध्य अभिष्ट को आपण माने परिपूर्ण करि परिबे एवं ए शक्तिशाली तंत्रोक्त वशीकरण विधिटी को पूर्ण रूप से सफलता करिया पई आपण कोनसी मंत्र प्रयोग करिया पई पड़िबो नाही किंबा सेभली कोनसी भारी सामग्री को एकजुट करिया पई पड़िबो नाही एवं एही तंत्रोक्त वशीकरण विधिटी को आपण माने प्रयोग करिकरी कोनसी व्यक्तिर सामना केवल आपण माने चली जिवे से आपनकर दर्शन मात्र के ही एभली भाबरे तंत्रोक्त सम्मोहित विमोहित वशीभूत अवस्था को प्राप्त हेबे। आपनकर कोनसी मध्य कार्य को निर्विघ्न रे करि बसिबे। आपनकर प्रत्येक वाक्य तांको गुरु आज्ञा परि मने हबो। आपनकर एभली कोनसी कथा जा कि तांको नापसंद हबो एवं से करिवे नाही। आपनकर प्रत्येक कार्य को बिना दुविधारे बिना कष्ट रे निश्चित संपादन करिवे एवं एही सर्व कल्याणकारी सर्वजन मनमोहिनी तंत्रोक्त विधिटी को आपण माने आपणेकरी जेकोसी मध्य क्षेत्र रे पूर्ण सफलता प्राप्त करि परिबे। ता आपनकर प्रेम प्रणय संभोग बाबद हो, जदि कौनसी स्त्री अथवा झील को आपण आज पर्यंत झुरुचंती तांका सह नैसर्गिक स्नेह प्रेम संपर्क हो किंबा तांको आपण गोटे थर मध्य संभोग क्रिया रे रत करिया पई हो, आपनकर प्रत्येक क्षेत्र रे आपण माने स्नेह प्रेम बाबद एही तंत्रोक्त समूहिनी क्रिया रे आपण माने सफलता लाभ करिवे किंबा जदि आपण माने याको निजर गृह मध्य प्रयोग करन जेउठिके आपनकर कौनसी स्थान आपनकर गृह भितर रहूना सदस्य मानक भितर सब कली झगड़ा चलुची, गृह रे अशांति देखा दउची, पिता माता संतान मानक मध्य दूरत्व व्यवधान नउची। से क्षेत्र रे आपनकर ए तंत्रोक्त सर्वजन मनमोहिनी वशीकरण विधि माध्यम रे आपनकर गृह रे शांति विराजमान करिवो। आपनकर गृह रे आपनकर एक सुस्थान अधिकार करि परिबे। समस्तंकर स्नेह भाजन प्रिय भाजन होई परिबे। अथवा जदि आपण माने याको निजर चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र रे प्रयोग करूचंती जेउठिकी उपरिस्थ ऑफिसर आपनकर फॉर रे कार्य करूना सब कार्यभार को लोड कराउचंती अथवा कर्मचारी महल नर नारी आपनकर फॉर रे नहांती आपनकर एग्नेस्ट जाइकरी अनेक किसी एभली करूचंती आपनकर चाकरी कर्मवृत्ति प्रति विपद आणुची सब असुविधा लागिकी रहउची। ए क्षेत्र रे आपण माने एही तंत्रोक्त मोहिनी वशीकरण उपाय रे आपण कर्मचारी महल हो किंबा उपरिस्थ ऑफिसर हो एभली हाथ मुठा रहिबे। आपनकर चाकरी कर्मवृत्तिर निश्चित अग्रगति उन्नति हबो। आप सर्वस्तर में प्रशंसा भाजन हो पारे किंबा जदि आपण माने याकू निजर व्यावसायिक पेंठस्थली रे प्रयोग करन जेउठिकी ग्राहक माने आकृष्ट होबा निहाती आवश्यक, आपनकर व्यापार वृद्धि होबा निहाती आवश्यक, से क्षेत्र देखिबे चमत्कार घटिबो। आपण जेतोल मध्य ही तंत्रोक्त सर्व मनमोहिनी वशीकरण विधिटी को प्रयोग करिवे देखिबे बहुत गुड़िए ग्राहक आपनकर दुकान प्रति आकृष्ट होइके आसीबे। आपनकर सह मिसिला परे जिनस पत्र निश्चित भाव में किनिबे एवं आपण लाभवान होई परिबे एवं एई सर्व मनमोहिनी सर्व कल्याणकारी वशीकरण तंत्रोक्त समूहिनी क्रिया रे जदि आपण कोनसी अजात शत्रु को व्यवहार करूचंती जे कि आपनको तिल तिल दग्धीभूत करूची, आपनकर शारीरिक आर्थिक मानसिक क्षयक्षति करूची, देखिबे सेई अजात शत्रु एभली भाबरे काबू हबो, एभली भाबरे आपनकर पाद तळुको आसीबो, जद्वारा तार जेतिक अहं भाव जेतिक असहिष्णुता जेतिक परश्री कातरता घृणा समस्त स्नेह प्रेम रे बदलिया पे लागिबो। से आपनक सह निश्चित एक भल बंधु भाव में परिणत हम। यही कल्याणकारी सर्वजन मनमोहिनी तंत्रोक्त समूहन क्रिया को जहाँ मुझे शेयर करुच्ची कौन सी मंत्र प्रयोग ना भिडियोटी को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत देखु। बहुत किसी कल्याणकर कार्य आपण मनमोहिनी वशीकरण तंत्रोक्त विधि करें एवं आपण निजर व्यक्तिगत कल्याण करने सह सामाजिक कल्याण करें। यही चमत्कारी तंत्रोक्त शक्तिशाली वशीकरण विधिर संपूर्ण रूपरेख को वर्णना करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करते कंटेंट आपको रुचि रोचे चैनल कड़े थी लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जभली कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो और से सबको आपण सर्वाधिक देखिकी किछि ज्ञान आहरण करें। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ शक्तिशाली तंत्रोक्त सर्वजन मनमोहिनी समूहिनी वशीकरण विधि जहाँ कि आपने कौन सी मंत्र सहायता न नहीं कौन सी पूजा पाठर सहायता न नहीं खूब सफलतार सह संपादन करी जेकोसी व्यक्ति से नर हूँ बा नारी तांको
ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବେ। କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନୈସର୍ଗିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବାବଦ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, କୌଣସି ଝିଅ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଭଲ ପାଇକିରି ତାହା ସହ ସମ୍ଭୋଗ କ୍ରିୟା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ଭୋଗ କ୍ରିୟା ହେଉ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଘଟିବ। ଅଥବା ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଅଭାବରୁ ଯଦି ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୃହରେ କେହି ଖାତିର କରୁନଥାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଏକ ଭଲ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସ୍ଥିତି ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଲଘୁଜନ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଏକ ପବିତ୍ରତାମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ବାତାବରଣ ଖେଳି ଉଠିବ। ଗୃହଟି ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନରେ ପରିଣତ ହେବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବେ। କର୍ମଚାରୀ ମହଲର ନରନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କଲ୍ୟାଣ ଅଗ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅଥବା ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସେଠି ଅନେକ ବାର ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ, ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପଦକ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କୌଣସି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛି, ତେବେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସର୍ବଜନ ମନମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେହି ଶତ୍ରୁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିକିରି ତା ଶତ୍ରୁତା କବଳରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଶତ୍ରୁଟି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ନ କରିକି ମିତ୍ରତା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସର୍ବଜନ ମନମୋହିନୀ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଜାତିର କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଥାଉ, ସେହି କଦଳୀ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏବଂ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ସେହି ବାରରେ ହିଁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ତାର ପୂର୍ବପଟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ମୁଁ ଦୋହରାଇ ଦେଉଛି କଥାକୁ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରିଖ ତଳେ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଲେଖା ଥାଏ। ଧନିଷ୍ଠା, ଶତଭିଷା, ଆର୍ଦ୍ରା, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକ୍ଷତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖ ତଳେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ, ଯାହାକି ଷ୍ଟଡି କରିବା ଖୁବ୍ ସହଜ। ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବ, ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରିଖ ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଏଇଭଳି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସେ ଯେକୌଣସି ମାସ ଯେକୌଣସି ତାରିଖ ହେଇଥାଉ, କେବଳ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ ଏବଂ ତାହା ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ସେହି ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଏକ ଲୋଟା ଜଳ, କିଛି ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀ ନେଇକରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ସେହି ପଟରୁ କିଛି ଅଂଶ ମାଟି ତାଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡେ ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରିକିରି ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଯେଉଁଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଘୋରାଯାଏ, ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ଉପରେ ଥୋଇକିରି କଦଳୀର ଚେରକୁ ଗୋଲାପ ଜଳ ସହାୟତାରେ ହଉ କି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସହାୟତାରେ ହଉ ତାକୁ ଘଷି ଗୋଟେ ଲେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ଘୋରନ୍ତି, ସେଭଳି ଏକ ଲେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ତିଳ ଖଡ଼ି, ଯାହାକି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ସେଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଥିବେ, କିଛି ତିଳ ଖଡ଼ିର ଘୋଳ ମଧ୍ୟ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ତିଳକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ତିଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତ୍ରିନେତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ, ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି, କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଥାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ତିଳକ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ତ୍ରିନେତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେଇଠି ଲଗେଇଦେବେ। ଲଗେଇ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏହି ତିଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଡବାରେ ପୂରେଇକି ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମଥାର ଥାର୍ଡ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲଗେଇକି ଯାଉଥିବେ, ଦେଖିବେ ସର୍ବ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।